God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. John 4:24. Ang Dios Espiritu, ug katong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu o kamatuoran. Basig dili na lang pud ka mo simba sa Ginoo kay magbasa na lang ka og Bible. Ingon ang Hebrehanon chapter 10 verse 6, ingon niya dito ayaw hununga ang panagtigom uban sa katawhan sa Dios. So dunay simba, dunay panagtigom. Basig di na lang pud ka mo simba kay ingon si pastor nga basa lang daw ta og Bible. Magsimba gyapon ta. Og sa diha nga magasimba ta sa Ginoo, kinahanglan nga simbahon nato ang Ginoo sa espiritu o sa kamatuoran kay nganuman ang atong Ginoo espiritu man. Now, in times of worship, we declare the truth of God who He is. Sa panahon nga magasimba kita sa Ginoo, ato daw ang i-declare ang kamatuoran kung kinsa gyud ang Ginoo. Kay kung dili ka ga-worship, kinsa man imong Ginoo. Kay ingon ang Bible, kung ang imong time dito na lang sa trabaho, ang imong gina-worship ang imong trabaho. Kung ang imong time, kay diha na lang sa imong labhunon, wala na kay time para magsimba sa Ginoo, ang imo daw ginasimba, ang imo ang labhunon. So kung ginasimba nimo ang Ginoo, lakton na pagkaistorya, imo hang gideclare nga siya Dios gyud. Kay imo bang gisimba, gialagaran. Manang uban, gina-small, wala kaayo bili ang pagsimba. Naiuban na mga grupo, di na mo atong simbahan. Di ako sa balay. Kay kuno, i-receive naman nila si Jesus sa ilang kasing-kasing. Nana si Jesus sa ilang kasing-kasing, di na kinahanglan lang mo simba. Tanawara. Pero ang Bible nag-ingon, ayaw hununga ang pagsimba, panagtigom, uban sa mga katawhan sa Diyos. And even ang Bible nag-ingon, sa John 4:24, God is Spirit. O kadtong magasimba kaniya, kinahanglan magasimba sa Espiritu o kamatuoran. So adunay pagsimba gyapon. Through worship, we align our will to God's desire and are able to reset our focus on the one who is our Maker, Creator, and Lord. So kung ginasimba nimo ang Ginoo, gawas nga gideclare nimo ang kamatuoran kung kinsa ang Ginoo, through sa worship usab, gi-align nimo ang imuhang will diha sa desire sa Ginoo o diha sa desire sa Ginoo nga diin maka-focus ka sa iyaha rather than sa imong kaugalingon. Maka-focus ka sa iyahang pagka-Dios, sa iyang pagka-magbubuhat o sa iyahang pagka-Dios diha sa imong kinabuhi. Ano man? Kay ang tendency man gud pag-worship ka, doon na kay ginapataas sa imong kinabuhi. So kung wala ka ga-worship sa Ginoo, kinsa imong ginapataas? Imong kaugalingon. Kung wala kay time sa Ginoo pero na kay time sa ubang buluhaton, kinsa imong ginapataas? Katong imong buluhaton. Dili ang Ginoo. So wala nimo gi-declare sa imong kinabuhi ang kamatuoran kung kinsa siya, ang iyang pagka-Dios, ang iyang pagka-creator. As we worship, we see Him as He is. Sa diha nga magasimba, makita nato kung kinsa gid siya. The one with all power, all authority, who is compassionate and sovereign over every part of our lives and this world. Kung simbahon nato ang Ginoo, nga hilabihan ka gamhanan, labihan ka taas, o labihan ka maluluyon, ato ang gina-recognize sa ato ang kaugalingon, nga siya kabahin sa ato ang kinabuhi og niining kalibutan. Kung imo siyang Dios, isipon gyud nimo siya nga kabahin siya diha sa imo ang kinabuhi. Another thing, we gain a greater understanding of God and who He is. When that occurs, our perspective is corrected, so we are able to see ourselves, others, and our circumstances from the correct vantage point. So masabtan nato kung kinsa gyud ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kung tagaan nato siya og panahon sa ato ang kinabuhi, simbahon nato ang Ginoo. Kasi mingon ka nga, sa balay ra ko mo simba, pastor. Ha? Ayaw na nang istoryaha, kay dili mailad ang Ginoo ana. Sure ba gyud na makasimba ka sa Ginoo diha sa imong balay? So, maglisod gani tag simba sa Ginoo bisag naata sulod simbahan. Tama no? Kay naata diri sulod simbahan, pero atong ginahuna nasa gawas. Atong heart nasa gawas. Una-huna ta sa atoang mga trabahoon sa gawas, sa balay. Una-huna ta sa atong lutuon siguro. Inig uli.
Maglisod gani tagsimba nga nata diri sulod. Samot nagsabalay ra ka. Ngamayon ka nga sa balay ra ko simba pastor. Maminaw ra ko sa live or sa mga online nga wali. Matay, dili ka kasimba lagi. Sa kuna gikaingon, maglisod gani kag simba diri sulod simbahan nga naa gyud ka diri ah. Samot na og maminaw ra ka online. Kay magkuri-kuri man gyud ka. Daghang kay kag lihukonon nya imong heart nimo wala na, imong dunggan wala na. Gamay na lang gyud madunggan masulod. Sa tong wali ni pastor sa online, ako sa ganito. Mo gyapon. Mo na anhin na lang diri simbahan.